بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے تعویذ حب اور اسے تحریر کیا ہے فرح طاہر نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اس پتھر دل انسان کی طرف دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کی طرف سے بے نیاز تھا۔ اس کی اس قدر بے نیازی اسے توڑ کر رکھ دیتی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر نئے سرے سے شمع کے گرد پروانے کی مانند لپکنے لگتی۔ کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اب جو وہ دل کی منہ زوری پر سر جھکا دیتی تھی تو خواری تو مقدر ہونا ہی تھی، مگر یہی تو کمال تھا۔ وہ خوار ہونے کو جی جان سے تیار تھی، مگر مقابل وہ کٹھور ایک نظر تک ڈالنے کا روادار نہ تھا۔ وہ سلگتی بلکتی موم بن کر لمحہ لمحہ پگھلتی، مگر پھر نئے دن کے نکلتے سورج کی رو پہلی روشن کرن کے ساتھ ہی نئے سرے سے جی اٹھتی کہ شاید آج اب ایک نظر، اور اس شاید ہی نے شاید اسے خوش فہمیوں کی بے جواز دنیا میں الجھایا ہوا تھا۔ تبھی وہ ہر دن کا آغاز اچھی امید سے کرتی، پر دن ڈھلنے تک بے دم ہو کر سسکتی رہ جاتی۔ وہ اس سے 1 سال سینئر تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جو اس کی نظر اس پر پڑی تو پہلے ہی مرحلے پر اس کا دل اسے دغا دے گیا، اور وہ اپنے دل کی اس بے وفائی پر بری طرح کراہ کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اسے تو تب یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر۔ اس نے تو بس ایک نظر دیکھا اور اپنا آپ اس پر ہار دیا۔ وہ تو بعد میں باقاعدہ کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو اسے خبر ہوئی کہ وہ اس سے 1 سال سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سب کی فیورٹ لسٹ میں ٹاپ پر تھا۔ پھر جب اس نے ہر زبان ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی محسوس کی تو پہلے تو اس کا سر آپوں آپ فخر سے بلند ہونے لگا۔ پھر جو ملنگ ہو کر اس کے دل نے اطراحٹ بری دھمال ڈالنا چاہی تو دماغ نے فوراً سرزنش کرتے ہوئے اس کے پیروں میں اعتراض کی بیڑی ڈالتے ہوئے کہا، تم کاہے کو اڑنے کو ہو؟ دماغ نے تیکھی نظر سے گھوری ڈالی۔ وہ جھوم کر مسکرائی، بالکل ایسے جیسے کوئی دانشور کسی ناسمجھ بچے کے معصوم سے سوال پر دھیرے سے مسکراتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس نے میٹھے انداز میں کہا، میں کاہے کو نہ اڑوں؟ وہ میرا ہے، میری پسند، میری محبت، اور جذبات کی رو میں نہ جانے وہ کہاں تک بہکتی۔ جب دماغ نے درمیان میں ہی ٹوک کر اس کی بات اچک لی، ہاں تمہاری محبت، تمہاری پسند، بس تمہاری اور صرف تمہاری، اس کی نہیں، تو اس یک طرفہ محبت میں تم کاہے کو باولی ہوئی جا رہی ہو؟ دل اگر اپنے اصولوں پر اس کو روبوٹ بنائے ہوئے تھا تو آج دماغ نے اپنے قاعدے اس پر عیاں کرنے کی ٹھان لی۔ دل و دماغ کے ان اصول و قواعد میں گھن چکر ہوتی وہ بری طرح چکرائی تھی۔ دل کی فرفر چلتی زبان پر جیسے زوال اتر آیا تھا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا تھا دماغ نے، وہ اس کا تھا مگر صرف اس کی سوچ کی حد تک۔ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ پھر وقت کے پنچھی نے ہر سرکتے لمحے کے ساتھ یہ حقیقت بہت اچھے سے واضح کر دی تھی کہ اس کے جذبات سراسر ایک طرفہ تھے۔ مقابل تک اس کے جذبات کی آنچ تک نہ پہنچی تھی۔ شعلوں کی بھڑکن کی تو پھر امید ہی کہاں تھی، اور وہ تھی کہ شعلوں کی لپیٹوں میں آنے کی خواہش میں گیلی لکڑی کی مانند سلگتی جاتی تھی۔ تیز بخار ہونے کے باوجود بھی آج وہ اس کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر یونیورسٹی آئی تھی، اور اب کوریڈور میں بیٹھی اس کی منتظر تھی، مگر وہ تھا کہ آکے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر انتظار میں گھلنے سے اچھا ہے کہ تم جا کر اس کے فرینڈز سے معلوم کر لو، ہو سکتا ہے وہ آج آیا ہی نہیں ہو اور تم یہاں بیٹھی انتظار ہی کرتی رہ جاؤ۔ اس کی بیسٹ فرینڈ یمنا نے لمحہ بلمحہ بگڑتی اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے مشورہ دیا تھا۔ پاگل ہوئی ہو تم؟ چکراتے سر کے ساتھ اس نے بخار کی شدت سے بند ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف برہم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس سے بات کرنے کی چاہ میں مری جاتی ہوں، آج تک اس سے بات نہ کر سکی اور اب جا کر اس کے دوستوں سے اس کی بابت دریافت کروں؟ کمال کرتی ہو تم بھی یمنا۔ آخر میں وہ ناراض ہونے لگی تو یمنا نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے تم یوں خود کو اذیت میں مبتلا کرو؟
शुरू दिन से तुम्हें कह रही हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसे पसंद करती हो तो जाकर उसे बताओ। नहीं बता सकती तो कम से कम किसी तरह उसको अपना और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोई कोशिश तो करो। जब तुम उसको अपनी जात का एहसास दिलाओगी तभी तो वो देखेगा, सोचेगा, तो फिर समझ भी खुद ही जाएगा। मगर तुम हो के मेरी बात पर अमल करके नहीं देती। खफा से लहजे में आखिर में वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए मजीद बोली, मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, और मोहब्बत हमेशा इजहार की तमन्ना ही होती है। यमुना संजीदगी से बोली, दुरिया, तुम अगर मोहब्बत को इजहार का पानी नहीं दोगी तो फिर ये भला कैसे परवान चढ़ेगी। इस अफामिया नजरों से यमुना ने उसकी तरफ देखा तो दुरिया ने दर्द भरी मुस्कान को लबों पर सजाकर बस एक पल को देखा। दूसरे पल सर झुकाकर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा था, जानती हूँ मोहब्बत इजहार की तमन्नाई होती है, मगर ये इजहार अगर मर्द की जानिब से हो तो मोहब्बत खुद अपने होने पर नाज़ा होकर सुर्खरुई के दर्जे तक रसाई हासिल कर लेती है, जबकि औरत की तरफ से इजहार का नतीजा सिर्फ जिल्लत व ख्वारी और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं होता। भीख समझता है मर्द औरत के इजहार मोहब्बत को, और तुम चाहती हो कि मैं उसके पास जाकर उससे भीख मांगू। सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिकाते हुए आखिर में वो बहुत अजियत भरे लहजे में बोली थी, मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं उसको जाकर बताऊं। मैं दुरिया अजीम तुम्हारी मोहब्बत में दासी बनकर तुम्हारी एक नजर की चाह में अपना आप तुम पर लुटाने को तैयार बैठी हूँ। उसकी बात तवज्जो से सुनती यमुना आखिर में बुरी तरह चौंकी थी। उसकी उसका मुंह ही तो खुल गया। हाँ, मोहब्बत और खुददारी एक साथ, ये क्या कह रही थी दुरिया अजीम। मोहब्बत की दावेदार होकर भी क्या इस बात से वाकिफ नहीं थी कि मोहब्बत तो नाम ही रवाहो वजूद दोनों को मिटा देने का है, और बट जाने वाली चीजों में काहे की खुददारी, काहे की अना। तो फिर मतलब ये हुआ कि उसने मोहब्बत के पाठ को पढ़ तो लिया, मगर अभी वो हिफ्ज की मंजिल से दूर थी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है दुरिया अजीम, छोड़ दो तुम मोहब्बत करना। गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए यमुना ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े मजबूत लहजे में कहा था, सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि तुम मर जाओ दुरिया। उसकी बात पर वो तड़प कर दूबदू बोली तो यमुना एकदम बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसती, और फिर कितनी ही देर पागलों की तरह हंसने के बाद उसकी गुस्सीली नजरों की परवाह न करते हुए पुरमजाह अंदाज में बोली, वो तो मैं नहीं भी कहूंगी तब भी तुम मर जाओगी। जरा हालत देखो तुम अपनी, मौत की दहलीज से बस एक कदम के फासले पर खड़ी दिखाई दे रही हो तुम। आखिर में वो बाकायदा तंज पर उतर आई थी। जब ही तीखी नजरों से देखती मजीद बोली, खुद अपनी हालत पर तरस खाने की अशद जरूरत है तुम्हें। रहम करो अपनी जात पर, न जाने कौन सी किस्म की मोहब्बत का राख अलापे हुए हो तुम। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो सीधा सीधा आफान हैदर के सामने जा खड़ी होती और सीधा सीधा ही बोलती, देखो साहब, तुमसे मोहब्बत करने की जसारत कर बैठी हूँ, अब बताओ अपने साथ की खुशी से नवाजने का इरादा रखते हो या नहीं। अगर वो हाँ करता तो अपनी खुश नसीबी पे नाजा होकर मैं उसके संग मोहब्बत के अगले सफर पर चल पड़ती, और अगर वो ना कर देता तो ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होती, मगर फिर भी मुझे आगे ही की तरफ कदम बढ़ाना था। अब भले से आगे का वो सफर मेरा मोहब्बत का सफर ना होता, मगर जिंदगी का सफर भी तो अपनी जगह अटल हकीकत रखता है ना, रुकता तो कोई भी नहीं है। आगे का सफर सभी को करना होता है, फिर चाहे वो सफर जैसा भी हो। मगर तुम हो कि एक ही मुकाम पर रुककर धरना दिए मोहब्बत का राग लापती, मोहब्बत के असूलों पर चलने की बजाय मोहब्बत को अपने असूलों पर चलाने की जिद करके बैठ गई हो। आखिर क्या बनेगा तुम्हारा दुरिया। बुखार की हिद्दत से सुर्ख पड़ते उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में प्यार से भरते हुए उसने उसके लिए बेहद परवाह का इजहार किया था। मुझे डर लगता है तुम्हारी इस चकोरी मोहब्बत से दुरिया, खौफजदा लहजे में कहते हुए आखिर में उसने जैसे मिन्नत भरे लहजे में कहा, तुम इस चकोरी मोहब्बत को छोड़कर सीधी सादी मोहब्बत क्यों नहीं कर लेती लड़की। उसके चेहरे पर जमी उसकी इस्तफहामिया नजरों में किसी ख्याल के तहत चमक उभरी तो वो एकदम पुरजोश होकर बोली, सुनो, तुमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख ली ना, अब तुम एक काम करो, इस सारे खड़ाक को एक तरफ करो और बस दुआ करो अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। छोड़ दो उसको उससे मांगना, अब तुम उसको खुदा से मांगो, फिर देखना
कैसे वो पत्थर मोम होकर तुम्हारे कदमों में आन बैठेगा। यकीन भरे लहजे में कहते हुए उसने जैसे यकीन की पुख्ता डोर उसके हाथों में थमाई थी। दुरिया अजीम की डूबती उबरती आस की नाव एकदम किनारे से लगी। दुआ से वो मुझे मिल जाएगा? उसने बच्चों की सी मासूमियत से सवाल किया तो यमुना ने शद्दोमत से सर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अल्लाह से मांग कर तो देखो, उसने पुर यकीन लहजे में कहा। और फिर वाकई उसने पाँव समेट कर मुसल्ला संभाल लिया। एक दिन, दो, और फिर दिनों की गिनती भुलाए सर झुकाकर आंखें बंद किए खामोश लबों से वो बारगाहे खुदाबंदी में सरापा दुआ बन गई। या अल्लाह, मुझे मेरी मोहब्बत अता फरमा दे। प्यारे अल्लाह, मुझे अफ़ान हैदर दे दे। रब्बुल आलमीन, मुझे अफ़ान चाहिए। जूं जूं मांगती गई शिद्दत बढ़ती गई और बिलाखिर उसकी शिद्दत की तलब ने उसे इस कदर दीवाना किया कि वो अफ़ान हैदर के लिए खुदा के हजूर बिकारन बनकर सिसक उठी। मुझे वो चाहिए अल्लाह, मुझे अफ़ान हैदर चाहिए। बुलंद होती सिसकियों का गला घूंटती वो बंद आंखें किए बेदम होकर मुसल्ले पर जैसे ढेर होती कराह रही थी। मैं मर जाऊंगी अल्लाह, मुझे अफ़ान दे दे। और शायद यही वो घड़ी थी जिसके इंतजार में उसकी दुआ अर्श मौला के दरवाजे पर खड़ी हुक्म खुदाबंदी की मुंतजर थी। मगर कौन जाने कबूलियत का नजूल किस सूरत में वकूफ़ पजीर होना था, या फिर शायद नजूल हो चुका था। जब भी इब्ने आदम की चाह में उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया गया तो उसने सारे रास्ते उसके लिए हमवार करते हुए रोशन कर दिए। जिन पर आंख बंद करके चलती वह मोहब्बत के दर्द में मगन आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। जब एक मुकाम पर चौंका कर उसे रुक जाने का हुक्म हुआ और वो रुक गई। फरमाया गया, देखो। उसने नजर की चिलमन को उठा लिया। हुक्म हुआ, सुनो। उसने अपने बदन के हर उज्व को समात बनाकर ध्यान लगा दिया। कहा जा रहा था, ए इब्ने आदम, एक चाहत है तेरी और एक चाहत है मेरी। अगर तू चाहेगा वो जो मेरी चाहत है तो मैं करूंगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर तू चाहेगा वो जो तेरी चाहत है तो फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस तू चाह वो जो मेरी चाहत है। क्या समझाया जा रहा था उसके समझने के लिए ध्यान के सारे धारे उस सिमत मोड़ दिए। ए इब्ने आदम, एक चाहत है मेरी, दूसरी चाहत है तेरी। नुमाइंदगी चाहत को दे दी गई थी। तेरी मेरी और मेरी तेरी के दरमियान शर्त रख दी गई थी। तेरी और मेरी का फलसफा अब समझना उसे था, वो समझने की सही करने लगी। और जब समझ आई तो उसकी सांसों की रवानी पर जैसे जवाल उतर आए। एक तेरी, एक मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी, और मेरी पर अटक कर उसका वजूद साकित हो गया। बंद आंखें मुकम्मल खुल गईं, हिलते लब पत्थर हो गए और उसी पल हर तलब दम तोड़ गई। अब बस एक सोच बाकी थी कि ये वो क्या कर रही थी। उसके सामने बैठकर उसकी भुलाकर अपनी अपनी किए जा रही थी, तो फिर उसकी कहाँ थी। वो जी भर कर शर्मिंदा हुई। वो उसके सामने गई भी तो अपनी की गर्ज से। लब भींच कर उसने नदामत से सर झुका दिया। दुआ को उठे हाथ बेजान होकर उसकी गोद में आन गिरे। वो नजर नहीं उठा पा रही थी। खुद से नजर मिलाना दुश्वार होने लगा तो झुका सर नदामत के बोझ से मजीद झुक गया। फिर ये उसका मामूल बन गया। वो खशू खजू से उसके सामने हाजिर होकर उसके लिए झुकती, मगर दुआ के लिए हाथ फैलाए बिना वो सर झुकाकर बिन मांगे उठ जाती। अपने लिए सजा उसने खुद ही मुकर्रर कर ली थी, मगर फिर भी ये शर्मिंदगी मिटके क्यों ना दे रही थी। दर्द बढ़ता गया। जूं जूं दवा की अमली तफसीर बनी बेकरारी मजीद उससे लिपट लिपट जाती थी। ऐसे ही बेकरारी के दिनों में नम आंखों के साथ वो असर की नमाज पढ़कर मामूल के मुताबिक दुआ को हाथ उठाए बिन मांगे उठने लगी तो अम्मी ने उसे टोक दिया। दुरिया, दुआ तो मांगो बच्चे। वो काफी दिनों से उसमें दराती तब्दीली को नोट कर रही थी। पहले वो उसको नमाज कुरान की तरफ मतवज्जा देखकर खुश हुई, मगर जल्द ही उन्हें चौंकना पड़ा, और चौंकने के बाद उन्होंने मजीद गौर किया तो वो परेशान हो गई। दुरिया ने खुदा के सामने हाथ फैलाने छोड़ दिए थे, मगर क्यों? काफी दिन खामोशी से नोट करने के बाद बिलाखिर आज उन्होंने उसको टोक ही दिया। मगर उनकी बात सुनती दुरिया ने उनको जवाब देने की बजाय जेरे लब उन्हीं के कहे लफ्ज दोहराए थे। दुआ मांगू मैं? उसने नजर उठाकर माँ की तरफ देखा। हाँ, तुम दुआ मांगो। जिस भी चीज की तुम्हें ख्वाहिश और दुआ में खुदा से तलब करो।
मगर यूं दुआ को मत। वो मजीद भी कुछ कह रही थी, मगर उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दुरिया ने रसानियत से कहा, मेरी तो कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही अम्मी, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा और सर झुका लिया। अब वो उनको क्या बताती कि वो उस ज़ात बारी ताला से शर्मसार है। उसकी शर्मिंदगी और नदामत का बोझ उसे उस ज़ात के सामने हाथ फैलाने से रोके हुए है, और फिर वो उसके सामने हाथ फैलाकर अब मांगे भी तो किस मुंह से? इससे पहले कि उसकी सोच का तायर परवाज भरकर ख्यालात की वादी में उसे मजीद आगे की तरफ धकेलता। उसके जवाब पर दहल कर अम्मी ने कहा, अगर तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए तो क्या उसे तुमसे तुम्हारी इबादत चाहिए होगी? अम्मी की बात पर उसने तड़प कर उनकी तरफ देखा था। कुछ बोलने को लब्बा हुए थे, मगर अम्मी ने अपनी बात को जारी रखते हुए मजीद कहा था, वो आजिज़ी पसंद करता है और दुआ में आजिज़ी है। दुआ ये जाहिर करती है कि इंसान कितना बेबस है, किस कदर आजिज़ है। वो मोहताज है उस ज़ात बारी का जिसके कब्ज़े कुदरत में सारा जहान है। तो क्या तुम दुआ से इनकार करके उसकी कुदरत से, उसकी शान करीमी से इनकारी जाहिर करने की कोशिश कर रही हो दुरिया? शिद्दत जज्बात से अम्मी जान का चेहरा सुर्ख हो गया। उनके लफ्जों पे दुरिया के लब सिलकर सख्ती से आपस में जुड़ से गए, मगर दिमाग ने चीख चीख कर उधम मचाया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गम और गुस्से की ज्यादती के बायस अम्मी लब भेज कर उसके पास से उठकर किचन में चली गई थी। पीछे बिन पानी की मछली की तरह तड़पती दुरिया अजीम अकेली बैठी सिसक पड़ी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ अम्मी? मैं और मुझ जैसी गुनाहगार जो अपने गुनाहों में लुथड़े हाथ उसके सामने फैलाते हुए शर्मिंदगी महसूस करती है, तो मैं उसकी ज़ात से, उसकी शान रहमानी, शान करीमी से भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? मैं उसकी ज़ात से इनकार नहीं कर सकती। एक उसी की तो ज़ात है जो रहमान है, रहीम है, करीम है। वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। हिचकियां लेकर रोती, बेरब्त सा बोलती, लफज अल्लाह पर जैसे कायनात का जर्रा जर्रा समाहत बना सर बसजूद हुआ था। वो भी रुकी, सजदे में गिरी और हाथ फैलाकर अपने रब के हजूर पेश हो गई। मैं गलती पर थी। अपनी गलती के एहसास के बावजूद मैं माफ़ी तलब किए बिना गलती पर गलती करती रही। मैं शर्मिंदा हूँ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। खामोश लबों से निकलते लफ्जों से बेकरारी को जैसे करार मिलने लगा तो वो पुरसुकून होती चली गई। फिर उसके सुकून को अगले दिन आने वाली यमुना की कॉल भी बेसुकून तो ना कर सकी। कहाँ हो दुरिया? पूरे 3 दिन हो गए तुम्हें यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर होते हुए। हाँ, बस वैसे ही, उसने गोलमोल सा जवाब दिया, जिस पर गौर किए बिना यमुना ने कहा, कल तो आ रही हो ना तुम? याद है ना कल फेयरवेल पार्टी है? उसने याद दहानी करवानी चाहिए। मुझे याद है, मगर मैं नहीं आ रही पार्टी में, उसने रसानियत से कहा। उसके इनकार पर यमुना माउथ पीस में जैसे चिल्लाई, ये क्या कह रही हो तुम पार्टी में नहीं आ रही? हालांकि तुम अच्छे से जानती हो कल अफान हैदर का यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है। कल के बाद फिर तुम उसे नहीं देख सकोगी। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि तुम पार्टी में नहीं आ रही। हैरत की ज्यादती से उसकी आवाज फटने के करीब थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए उसने अपने साबका अंदाज में कहा, हाँ मुझे पता है, इसके बावजूद भी मैं कल नहीं आ रही। उसे इल्म था वो जितनी देर उससे बात करती यमुना ने उससे उसी तरह बहस करते रहना, और वो अब बहस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी मजीद सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट करके सेल फोन ऑफ करके दराज में डालकर जैसे खुद को इस सब से लाताल्लुक कर दिया। फिर गुजरते वक्त के साथ उसकी लाताल्लुकी में जरा बराबर भी कमी नहीं आ सकी। यमुना उसकी बेहिसी पर उसे उसकी अफान हैदर से की गई मोहब्बत के ताने बड़े जोरों शोर से मारती, जिसे वो तहम्मुल से सुनकर मुस्कुराती, फिर प्यार से उसके गुस्से से तमतमाते गाल को थपथपाते हुए आगे चल पड़ती। पीछे बक बक करती यमुना खोलती हुई पहले उसे घूरती और फिर लब भेज कर तेज कदम उठाते उसके पीछे लपक कर उसके हमरा हो लेती। वक्त की पंखी तेजी से घूमी और उसका यूनिवर्सिटी का आखिरी साल इख्तिताम को पहुंचा। फिर जैसे ही उसकी तालीम मुकम्मल हुई, उसके वालिदैन ने उसकी शादी तय कर दी, और जब ये खबर यमुना तक पहुंची तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके मुकाबिल सरापा सवाल बनी बैठी थी। उसे अपने होने वाले शोहर के मुतालिक जानने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुकाए हुए थी। तुम शादी कर रही हो? अंदाज बला का तीखा था। हाँ, वही यमुना का दिल जलाकर राख कर देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए
اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا تو وہ غصے سے چلائی تھی، میں نے پورا 1 سال تمہیں کچھ نہیں کہا دریا، اس وقت بھی تم سے کچھ نہیں پوچھا جب تم نے خود کو بوجھ سہیلی والی پہیلی بنا کر مجھے امتحان میں ڈالے رکھا تھا۔ میں خود سے اندازے لگا لگا کر ہلکان ہوتی رہی مگر تم پھوٹ کے نہ دی۔ پھر اب تم مجھے آخر ایسا ہوا کیا ہے؟ کہاں گئی تمہاری وہ افلاطونی محبت جس کے لیے تم مر جانے کو تیار تھی؟ اگر میں خود ان لمحوں کی گواہ نہ ہوتی تو چلو پھر بھی مان لیتی کہ بس وہ ایویں سی محبت تھی جو محبوب کے سامنے سے ہٹ جانے پر اور وقت گزر جانے پر مر کھپ گئی، مگر اب جب مجھے معلوم ہے تمہاری وہ محبت مر کھپ جانے والی تھی ہی نہیں تو پھر تم کیسے کسی اور سے شادی کو تیار ہو؟ سوالوں کی نہ ختم ہونے والی بوچھاڑ تھی جس کے گھیرے میں لے کر وہ دریا عظیم کو آج امتحان میں ڈالنے کو تیار کھڑی تھی۔ دریا نے چپ رہ کر اس کے سب سوالوں کو سنا، پھر ایک گہری سانس بھر کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو پیاری؟ چھوڑو سب، یہ پانی پیو اور میری شادی میں آنے کی تیاری کرو۔ اس کے نزدیک جیسے اس کے سوالوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ کر یمنا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ دریا، تم آج بھی میرے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی؟ دکھ کی زیادتی سے بھاری ہوتی آواز میں اس نے پوچھا کہ جواب کی چاہ میں کچھ دیر اس کے سامنے کھڑی رہی، مگر جب دریا کے آپس میں پیوست لبوں کو دیکھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایک طرف کیا اور چپ کر کے پہلے اس کے کمرے اور پھر اس کے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ مگر دریا کے دل سے وہ کیسے نکلتی جہاں اس کے تصور سے مخاطب ہو کر اس نے کہا تھا، معاف کر دو پیاری دوست، مگر تم ہی بتاؤ میں تمہارے سوالوں کا جواب کیا دوں، کیونکہ تمہارے سوالوں کے جو جواب میرے پاس ہیں وہ تمہیں بتا دوں تو تم کبھی ان پر یقین نہیں کرو گی، اور جب تم یقین نہیں کرو گی تو بتاؤ میں تمہیں کیوں کر یقین دلا سکوں گی؟ تم ہی بتاؤ میں کس طرح بتاؤں کہ عفان حیدر کو پانے کے لیے تم نے مجھے جس راستے کی طرف جانے کو کہا تھا اس پر چل کر مجھے اس محبت کی چاہ میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کے مقابل مجھے اپنی محبت کی طلب باقی نہیں رہی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو اس کی محبت کے چراغ میں تیل کی جگہ ڈال کر اس کی محبت کے چراغ کو روشن کر چھوڑا ہے۔ کرو گی تم میرا یقین؟ ہاں، کبھی نہیں کرو گی تم میرا یقین۔ اس نے بے بسی کے شدید احساس تلے دب کر اپنے ہونٹوں کو بری طرح کچلتے ہوئے تھک کر پھر اس کے تصور سے مخاطب ہوتے ہوئے ہم کلامی کی تھی، تمہیں یقین دلانے کو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں اپنا دل چیر کر تمہیں نہیں دکھا سکتی۔ تمہیں تو لگے گا کہ میں نے محبت کے نام پر کھلواڑ کیا، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے محبت میں کھیل تو کبھی کھیلا ہی نہیں، یہ بس اس کی رضا میں راضی برضا ہونا ہے۔ یمنا اس کی ایسی دوست تھی جس نے ہمیشہ اس کی کہی انکہی ہر بات کو اس کے بولنے سے پہلے اس کی ہونٹوں کی جنبش سے سمجھا تھا، تو پھر اب نہ جانے وہ کیوں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یمنا کی ناراضی حقیقتاً اسے بے چین کر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے منانے کے لیے فون کیا، مگر وہ شاید بہت زیادہ خفا تھی، اس لیے یمنا نے اس سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یمنا کے مان کو ٹھیس پہنچی تھی، دریا کو احساس تھا، مگر وہ کرتی بھی کیا؟ اسے منانے کی ایک آخری کوشش میں وہ شادی کارڈ لے کر خود اس کے گھر گئی تو وہ اس کی پہنچ سے بہت دور اسلام آباد اپنے ماموں کے گھر جا بیٹھی تھی، جو اس کی مکمل ناراضی کا واضح ثبوت تھا۔ دریا بے انتہا ڈسٹرب ہو گئی، گہرے پچھتاوے نے اسے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کاش وہ اپنے منہ کو بند نہ رکھتی، جو تھا جیسا تھا اسے بتا دیتی، پھر چاہے وہ یقین کرتی نہ کرتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ زندگی کے نئے سفر پر قدم رکھتی وہ آگے تو بڑھائی، مگر اب سہیلی کی ناراضی کو سوچ کر وہ ملول سی سر جھکائے اس شخص کی منتظر تھی جس کے نام ہو کر وہ اس وقت یہاں حجلہ عروسی میں موجود تھی۔ اپنی سوچوں میں گم اسے خبر ہی نہیں ہو سکی اور وہ آ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیڈ پر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وقت کی سانس رک سی گئی، کھلی کھڑکی سے جھانکتے چاند نے رک کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہوا نے سرسرا کر سرگوشی کی، مگر وہ بے خبر اپنے میں گم تھی۔ خیر تو اس وقت ہوئی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے جھکے سر کو اونچا کیا۔ پل دو پل کو غلافی آنکھوں پر سجی پلکوں کی چلمن نے حرکت کی اور آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ دربان بنے سکوت نے ہاتھ باندھ کر مزید سر جھکا دیا۔ عفان حیدر مجسم حقیقت بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دریا نے بے خودی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو عفان حیدر نے اس کے بڑے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبا کر
खूबसूरती से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसी पल खिड़की में टंगे चांद ने भरपूर मुस्कुराहट उनकी समत उछाली और मुतमईन सा आगे की तरफ सफर को बढ़ गया। तभी अफान हैदर की भारी दिलनशी आवाज ने दरबान बने सकूत को उसी तरह सर झुकाए कमरे से निकल जाने का हुक्म देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है दुरिया अजीम? अपनी ही बात को रोककर उसने जुबान को दांतों तले दबाकर बड़ी खूबसूरती से कहा, दुरिया आफान, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी वो मुझसे चुपके चुपके की जाने वाली मोहब्बत से मैं अनजान था? सवाल तो अच्छा था, मगर जवाब देने वाली दम सादे तसव्वुर में उस जात के सामने सरबसजूद थी जिसने कहा था, तू मेरी मान, मैं तेरी करूंगा। उसने राजी बरजा होकर उसकी मानी थी, हत्ता कि शादी का कार्ड तक ना पढ़ा था, मगर अपनी की शर्त हटा दी थी। अब भले से उसने अपनी शर्त हटा दी थी, मगर वो जात कैसे अपने वादे से फिरती जो वादे को अमानत ठहराती है। उसने उसे बेनियाज करके नवाजा था। उसके जिस्म का रुआं रुआं उस जात के सामने सरबसजूद था। अफान हैदर ने बड़ी नरमी से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाते हुए उसे अपनी तरफ मतवजा किया, तो वो चौंक कर भीगी पलकें लिए उसकी तरफ मतवजा हुई। नम आंखों और कपकपाते लबों से उसने बस एक पल उसकी आंखों में अपने लिए सजी मोहब्बत को देखा और दूसरे पल उसके हाथों पर सर टिकाकर वो खुशी के आंसू लिए फूट फूट कर रो दी। अफान हैदर ने उसकी कैफियत को समझते हुए उस नाजुक सी खूबसूरत गुड़िया को बहुत चाह से अपनी बाहों में समेट लिया। अफान की मोहब्बत भरी सरगोशियां सुनते हुए वो खुद से खफा यमुना को सोचकर मुस्कुराई। उसे यकीन था वो अब उसकी नाराजी आसानी से दूर कर सकेगी, क्योंकि अब उसके पास अल्लाह का दिया इनाम अफान हैदर की शक्ल में मौजूद था, जो बजाते खुद यमुना के हर सवाल का जवाब था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर उसने अपनी तवज्जो के सभी जाविये अफान हैदर की तरफ मोड़ दिए, जो उसे अपनी उस मोहब्बत के मुतल्लिक आगाह कर रहा था जिसने उसे उसकी मोहब्बत से हमारी मोहब्बत का मुसाफिर बनाकर उससे मिला दिया था। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।